बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि इंसान एक जगह आकर रुक जाए, जहाँ अक्ल कहे अब कोई रास्ता नहीं, जहाँ दिल कहे अब और बर्दाश्त नहीं, जहाँ ज़ुबान खामोश हो जाए और आंखें खुद ही भीग जाएं। वो लम्हा बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि वही लम्हा होता है जहाँ इंसान मायूस होना शुरू होता है। इंसान जब मायूस होता है तो वो सिर्फ़ हालात से नहीं, अपने रब से भी सवाल करने लगता है। वो कहता है, मैंने दुआ भी की, मैंने सब्र भी किया, मैंने कोशिश भी की, फिर क्यों सब कुछ बंद हो गया। और सच ये है कि इसी लम्हे इंसान हार मान लेता है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह का काम शुरू होता है। इंसान की निगाह महदूद है, वो सिर्फ वही देखता है जो सामने होता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह वो भी देखता है जो अभी आया ही नहीं। इंसान कहता है दरवाज़ा बंद हो गया, अल्लाह फरमाता है मैं दरवाजे नहीं रास्ते बनाता हूँ। इंसान कहता है अब कुछ नहीं बचा, अल्लाह फरमाता है अब सब कुछ मुमकिन है। मायूसी वो मकाम है जहाँ शैतान सबसे ज़्यादा करीब आ जाता है और दिल में ये वसवसे डालता है कि शायद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन सच जान लो, अल्लाह कभी किसी को नहीं छोड़ता, हम खुद अल्लाह को छोड़ देते हैं। जब हम मायूस हो जाते हैं, वो रहते हैं जब दुआ मांगते मांगते आवाज़ भर आ जाती है, वो सजदे जहाँ आंसू कलीन में जल्ब हो जाते हैं, वो खामोश दुआएं जो अल्फाज में भी नहीं डाल पाती, अल्लाह उन सब को देख रहा होता है। खामोशी इस बात की दलील नहीं कि दुआ रद्द होगी है, खामोशी इस बात की दलील है कि अल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। कुरान हमें ये नहीं कहता कि तुम रास्ता देख लोगे, ये नहीं कहता कि तुम समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। बस ये वादा करता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। रास्ता वो नहीं होगा जो तुमने सोचा था, रास्ता वो होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम एक शख्स मांगते हैं, अल्लाह हमें खुद से जोड़ देता है। हम एक चीज़ मांगते हैं, अल्लाह हमें सुकून दे देता है। हम दुनिया मांगते हैं, अल्लाह हमें ईमान दे देता है। और हम कहते हैं या अल्लाह ये तो मैंने नहीं मांगा था, अल्लाह फरमाता है क्योंकि तुमने जो मांगा था वो तुम्हें तोड़ देता। अल्लाह को वो दिल बहुत पसंद है जो टूट कर भी उसके सामने झुक जाए, जो लोगों से शिकायत ना करें, बस अल्लाह से कह दें या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तुझ पर यकीन है। ये यकीन इंसान को मायूसी से उम्मीद की तरफ ले जाता है। हर अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन रात को ये नहीं पता कि सूरज कब निकलेगा। यही ईमान है, वक्त ना जानना लेकिन रब पर यकीन रखना। इंसान जल्दी करता है, कहता है अभी दे दो, अल्लाह कहता है सही वक्त पर। इंसान कहता है इतनी देर क्यों, अल्लाह फरमाता है क्योंकि तुम अभी मजबूत नहीं हुए। जब ज़िंदगी के मौजें हद से बढ़ने लगें, जब लगे कि अब सब कुछ डूब जाएगा, तो याद रखना अल्लाह ने समंदर को भी हुक्म दिया था और समंदर भी रुक गया था। तुम्हारी मुश्किल समंदर से बड़ी नहीं। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर आज दिल बोझल है, अगर आज उम्मीद कमज़ोर लग रही है, तो बस इतना याद रखो, जहाँ इंसान मायूस होता है वहीं से अल्लाह रास्ता बनाता है। एक वक्त आता है जब इंसान कहता है या अल्लाह अब मुझसे नहीं हो रहा। ये हार नहीं होती, ये सुपुर्दगी होती है। और जब इंसान सुपुर्द हो जाता है, अल्लाह ख़ुद मामला संभाल लेता है। अल्लाह का तरीका इंसान के तरीके से मुख्तलिफ है। इंसान शोर मचाता है, अल्लाह खामोशी से काम करता है। इंसान दलील मांगता है, अल्लाह यकीन मांगता है। इंसान आँखों से देखना चाहता है, अल्लाह दिल से मनाना चाहता है। अक्सर अल्लाह वो दरवाज़ा खोल देता है जिसका हमें ख्याल भी नहीं होता। ऐसा हल देता है जो अक्ल में आता ही नहीं। तब इंसान कहता है या अल्लाह ये कैसे हो गया, और जवाब आता है मैं अल्लाह हूँ। जब जिस्म थक जाए, जब हिम्मत जवाब दे जाए, जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगे, तब ईमान बोलता है। नामुमकिन सिर्फ इंसान के लिए होता है, अल्लाह के लिए नहीं। सब्र का फल फ़ौरन नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो इंसान कहता है या अल्लाह
اگر تو نے اس دن مجھے صبر نہ دیا ہوتا تو میں آج یہ سکون محسوس نہ کر رہا ہوتا۔ معجزہ ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتا، اکثر خاموشی سے آتا ہے اور دل میں سکون چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آج تم مایوس ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک نیا راستہ دکھانے والا ہے۔ بس یقین مت چھوڑو، دعا مت چھوڑو اور اللہ کو مت چھوڑو، کیونکہ حقیقت یہی ہے جہاں انسان ہار مان لیتا ہے وہیں سے اللہ کام شروع کرتا ہے، اور جہاں انسان کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا وہاں سے آسمان سے جواب آتا ہے اب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنی بربادی سمجھ رہا تھا وہی دراصل اس کی حفاظت تھی۔ جن دروازوں کے بند ہونے پر وہ رویا تھا انہی دروازوں کے بند ہونے نے اسے غلط راستوں سے بچا لیا تھا، لیکن یہ سمجھ ہمیں فوراً نہیں آتی۔ ہم اس وقت صرف درد محسوس کرتے ہیں، صرف کمی محسوس کرتے ہیں، صرف یہ سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ سوالوں کے جواب اسی دنیا میں نہیں پاتا۔ کچھ جواب آخرت کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ جواب صرف سکون کی شکل میں ملتے ہیں، لفظوں میں نہیں۔ اللہ جب کسی کو آزمائش دیتا ہے تو اسے توڑنے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر چھپی ہوئی طاقت باہر لانے کے لیے دیتا ہے۔ تم نے غور کیا جو لوگ سب سے زیادہ خاموش ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ لڑ چکے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہیں لیکن ان کی مسکراہٹ کے پیچھے راتوں کی دعائیں ہوتی ہیں، سجدوں کے آنسو ہوتے ہیں، اور اللہ سے کیا گیا وہ وعدہ ہوتا ہے کہ چاہے سب کچھ چھن جائے لیکن ایمان نہیں چھوٹے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو تم کرے گا وہی بہتر ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تقدیر بدلنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ کو الفاظ نہیں چاہیے، اللہ کو یقین چاہیے۔ جب دل واقعی مان لیتا ہے کہ اللہ کافی ہے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ اکثر وہ نعمت اسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی کسی انسان کے ذریعے، کبھی کسی واقعے کے ذریعے، اور کبھی صرف دل کے سکون کے ذریعے۔ تب انسان حیران ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا، اور اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کیونکہ تم جو مانگ رہے تھے وہ تمہیں تھکا رہا تھا، اور جو میں نے دیا وہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، وہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم ضد میں مانگتے ہو، وہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہیں بچا لیتا ہے۔ کبھی وہ کسی کو تمہاری زندگی سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ شخص تمہیں تمہاری منزل سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی خواب کو توڑ دیتا ہے کیونکہ وہ خواب تمہیں تم سے دور کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ تمہیں بالکل خالی کر دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی پر بھروسہ کرنا سیکھ لو۔ یاد رکھو اللہ کی مدد ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتی، اکثر وہ خاموشی سے آتی ہے، اور بعد میں انسان سمجھتا ہے کہ وہی خاموش دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھے۔ اگر آج تم پیچھے مڑ کر دیکھو اور سوچو کہ میں اس وقت کیوں بچ گیا، میں اس فیصلے سے کیوں ہٹ گیا، میں اس راستے پر کیوں نہ جا سکا، تو سمجھ لو وہ اللہ ہی تھا جو تمہیں وہاں سے بچا رہا تھا۔ انسان کی نظر صرف نقصان دیکھتی ہے لیکن اللہ کی نظر انجام دیکھتی ہے۔ ہم لمحہ دیکھتے ہیں، اللہ پوری زندگی دیکھتا ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی ہمیں رلا دیتا ہے لیکن تباہ نہیں کرتا۔ اگر آج تم دعا مانگ مانگ کر تھک گئے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تمہارا کام ہے یقین رکھنا، صبر کرنا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ جس دن تم نے دل سے یہ کہہ دیا یا اللہ اب میں نے چھوڑ دیا، اب تو سنبھال لے، اسی دن سے اللہ نے تمہیں سنبھالنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب تم خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہو یا اللہ اگر تو اس دن میرا راستہ نہ روکتا تو آج میں برباد ہوتا۔ آخر میں صرف ایک بات، اور یہی اس پوری بات کا خلاصہ ہے، مایوسی انسان کی کمزوری ہے لیکن اللہ کی ناراضگی نہیں۔ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ جب سب دروازے بند نظر آئیں تب سمجھ لو اللہ تمہارے لیے نیا راستہ بنا رہا ہے،
اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ راستہ نکالتا ہے۔ اسی لیے کبھی امید مت چھوڑنا، کبھی دعا مت چھوڑنا، اور کبھی اللہ پر یقین مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ وہ رب ہے جو وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں انسان نے ہار مان لی ہوتی ہے۔ بے شک امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔